Olofo ene eye meminda August bosome nane de toso edumotwe 18th August 2018 ene ye chiamu emmachi emmakwaba sabi across the globe ebi de ya anajo ebi de ya wia munyina ye chiamu se de monsoso monne momre enso ete landing for US for baby a mom hwe bia no ye chiamu na matanko nyampanyifo okrum a adidwumadi ya tumo mo hwe munyina ye chiamu emmachi emmakwaba de ba esuma intasem so ene ya tanse every week bia no ye de odi for ba doctor search ma si tanse me de bia no pa Ghana time no nsia kopim se no nso ebebo ene na di ahia last week bi shedi nkomo ama ocheche nse bebire mu bibie ni ma bie ni so na edwuma die no it's all about say ene ma hintasum na enipa mfa ani hu ebro adwene ntiase so na odi for ba betrase na wa chichiri mu o chichiri mu chire wie na se wan kasa no fin se nyankopon nam zo betumi aboa wa na wa hwe na chira kwan ono nka nse wo se chinchina was ne ho na was oba dabi se wo hwe na se wo hu se ne so nyankopon be no maboa ode a ene na wa hwe na chira kwan na hwe na chira kwan so make sure say we obi a why very serious because I want there also unye serious a anadu famba no kra no enu anu maka no ah se obi kan wo ka so wo o doc enu anu no no ya odi bo nyami zao be za mo akwaba ya ja baba bibi adana kwa kama de oh awrade adomboko bibi e kama omuzo call and buy there am friend there nye easy kwa oh papa jai there amafo je ohun se mu kekan na me ohun de omu kekan na omu de 55 be dey nti obi asem oh you were na me now odi for ba doctor search mama 1 ana ina di ahia e wo suma intasem edwumadie so no obetumi ahwe edwumadie no live e wo mama 1 TV so ukọ YouTube ha YouTube account so no odokọ search mama 1 TV na wa subscribe because we programs no do na wo mama 1 TV MA single 1 now the TV no atwa so eno mama 1 TV we live e wo ho we okumase online TV so at the same time so site ahodo different your Facebook wo no e frempon kwache wo hwe television ase a wo se information ni na wo ho ya bibia nso edana kwam kama ene no di for baba bi di komo na fe no nso no ba ya so yakọ baby sanete emre nezu do akonya atanzo cha nsem ko a odi for papa yenhwe asori fie ho no ene mo ba komi no bi wo ho ntempa na ne se enye fast na yemra yen questions no so ene questions wa also yi ya no to adawma aso fie ho no won hye ntise me that's ahon hye die we obe kan se obi be sa busa wo and ho papa the woman nyina ni say ya wada bia ye cancer efiada ya sorry enya sorry say ya wada no wo ba na efiada oba ya na ya sorry for de bia amanfo asori a omu ye say he baba nda so for there bi ho sa enti ya wada no so wo ba cancer ya wada problem enya ya wada na metima solve sa problem no debi nye sa ya wada no emergency adwuma bi eni ho emergency me emergency adwuma okay me emergency adwuma se de ya ne bi mu kase obetima ye bibia mamtisi a sa adwuma de me bi wo ho okay ga me bi wo ho na me otorofo me bi wo ho te problem na abeka na ade chi fiada na nyame nyankopon na mzo ma ye ho adwuma enu kwa me nwie kosi ada so sa enu kwa me nwie me fada ko penya adwuma no aya botre yeah ude boni na chikura na udi kwa de enfanto che me na me senyame enye bibi enfama se be na ni munyam be de ebedadi eno no ye abotre enye passion enti enye wo hye se chinchina bra nya wo hye ufi se opesa ade ni bi atia pebe bi fufuro efa enya me ho wuni ada age soso a ha ho emma wuni tam ude mo de bibia mo pe no yema me hwenko na ye modern no wuni adaje e ma wo adaje soso a nyame anu monyam so bedadi ni nyina gina wabrabo na wo bo no na be me nyankopon etie de me ye de me kan kire wo wow sanity nyame sha odi for ba Dr. Terechumasi Dino mama 1
ɛna ɛne no di nkɔmmɔ no sɛdeɛ asɔrefie ɔnhyɛ ne te no ɛna ɔde atutudwa ɛnso ɛde ama wo no mediga ka sɛ wobɛhwɛ live ɛwɔ Kumasi online TV so at the same time number 1 TV nyankopɔn yɛ adom ɔkyena ikwasiada baabi a wo biara no across the globe wobɛtumi aba number 1 TV hɔ yɛ live notification no wobɛhwɛ deɛ ɛkɔ so live ɛwɔ asɔrefie hɔ wobɛhwɛ biribiara live sɛ biribiara de na kwama wo come 1 TV hɔ a Sundays Fridays deɛ ɛkɔ so asɔre dem nyinaa no wobɛhwɛ live Mr. George Debra ewo UK Manchester ono onche dan tebe fa ko Manchester Scotland echinchi na baby obi a echi awo zia mini baby awo so Manchester so Scotland ya mwachi odi for sable ye wono match won yes atam we ya ezi wana una wako abanjeja woze wona ebisa esa wala na wako abanjeja do dum de akọ o me chese anu odi for se man ko bi ndi e be den mo hunze sable ye ho ye wi ana se wa nipa mislo adenchi mami rozo ye de be but ne bi wo ha woze ye syllabus ye fa wako be man ko ko esa wala e odi for ye nya na ye nko na fe ye nhwe ye questions na onyi ya no ma ye tifo no na se ya hwefo no na bibia nso entimi nkona enkonkan kama nso enfama sa question we nipa mienu na bisa wa oba Fidelia Menu ni dini Fidelia ampofo wa obetuma friend Fidelia Menu ono wo London na afi wa oba ba ko onzo ye fe no afia konadu ono so e wa America omu ni bisa question ba ko omu se kwada so estate bayi hina odi kwada so estate ombezenka ochire wo wa since wo na yo mkrum na nka omzu hu no mba o mu nko mbefa so kwada so estate okay kwaku bonsu kwada so estate kwaku bonsu wow ona ye sunsun hene ewo ho if you wotimi ya 121 block C wow okay nyamisha ndi mama Fidelia oni unuaba afia kunadu Fidelia wo London na afi minuaba afia konadu so ewa America mo question no ana odi for ayi ano e de amamo na afia konadu na America ni no em say osafri seneja do no so papa na say afija seneja nti o so person ka o mani hu afija seneja de madam okay madam Sedu Yaya wonne wo afija seneja wow madam Sedu Yaya fie wotimi ya 133 block A 133 block A wow na mi sha ndi minuama mo questions no ena odi for ba eya no so e di amamu yen koye questions no so na ene ni bibi na adom requests ni adade aba e bebo ni na atofa na ve yele mo odi for yen hwe ye questions no obi bi so asem bi wa ha obi bi so se on se ye wo asori ahodo ye Pentecost Presby Roman whatever asori ndoso but se no ko Pentecostal churches na asori bi ti se yeni anka ne one man churches ni Orthodox churches ni say ye dey bi yes uko ha onze bia sofo na na se okandifo bi oba bi di wanim no otumi kase bia ene bia ye dodo mpaibo wonza so dem wo no ye bompa ye asrem kwatentene ama bia yire mo ne ye ma na se ebusua na asori mani nyina asori dodo mpaibo no ne omawuragum ebi de be de ka ne je he baba ne tons ne ade no wom emu no obi timi tiem ama asafo no mu ye di na vo ahase ka tons no imama wan ajakawa da tete mo bodi bi ne ade obeti no aka cho se nyankopon se ana asafo ade na mu na esane e wo mu finfina wo kasa to munya zo mu ntie na ono no kansem sofo anase bia odifo nyankopon se hweye nyankopon se enipa we obekwa bruchire obeise we obewale obeise na ono ko agina ono wiase omunyina so ye din tie no obekeka wia video wia na ve empire bona to so because obo se nduku tu obi masabo sankrofo no komse ne prophecy na ya no de ba no Pentecostal churches eni nya ne fi nyame nyame nshira unze de bia me fe wa apostle yeah edina me de fe wo no e kire bibi se kwan ofa so a o busa me question no
njumu se wadwi mu mani da ho wani da ho wadwi mu do enga wani na ha kwa so do ma pam go fi aka da mani da ho se dina zo stadium am no se mi mi mani da ho ndu bu sama question a nyangobo ho ngonko ma me answer at once wo be se wo che me say Pentecostal churches ni soli na abeba but se mi die yi bi so what dey me che no and na o mu kohie mu wo asori dem a mo no obi asori na wasori se mema muntie me meme anya sa afo bi anya no bi na wo pese wo ka mema metie mu sufre so mo ba ya so ama me a enna mi asafo urade masan wo muntem muntie me wo be so wo hu se saa de na ekoso no eya na efinyame anase efinyame me ba cho me da se nyame insha apostle urade insha pa wadwu nso mu da ho pa unim me ka asen bi a kire se wo wura ya so me ma so dem ha aso dem ho ankasa no ya twen se God's Light University Hospital Church. God's Light University Hospital Church. Ahoye ayaresabia. Aho so saye enchechire papa. Esumu ehinta asem. Enyema ehinta nipa nyedai. Ehu echeche pa. Eno ho so saye asore. Ndu nya bewura aso dem ho a. Wa wutimu se enchechire na ekoso no. Wuti se de kura wani ebeda ho. Nyame mie wani kura na wani ebe bie force me ba so ati ase adukwenti ama me ka sa asem we no Onyankopon adi mi hye dwumede na ase no me de na osomso me dada me preach da but osomso am say de ye somso me somso bi a obi se koto ade we bra no ene kodum pempenso obi o ka se me hye asore ase no emra ye hye asore ase no sa kwan we na wu busa me no ntia me se edu me ba yesua bibi onyame di afi school bi level bi and the level no and obi gya TV so ye huhuri no ye ade bi ye twa sa premier level ni mu sa premier samo no ye twam ache papa ye ne de huhum di pa ye nya me hia akura so ye twa sa level ni mu e je se wo level foforo se ye level na meduru no ekọ achiri ekọ animu sa wo ye sofo na sa ade ni happen wo wa sori dem ho a yedi kan wo se wo de wo se wo ye Nyankopon nipa no di kan busa honhom ati nipa ni mu ansa eze bia happen ye da se ma me se level bi wo ha ya twam enye nyame asa bia mani aka hu na asa ye bayifo awurade enye ne sa asem na sei sawte edi sa wo ye sofo wo de Pentecostal churches no sa ade no no mu study ye dai ehu ye so hu Yesu kan wo se esumfo de nyansa eche hafo esum afo enum nyansa ye dai eche hafo wo mu greti ade wo bo nsan tibi tena se hu se da bi ye ye ade we ya ye betimi dia wi ni Nyankopon ema eje se mi ye sofi a mi tu sa ade ne koso a e wo se mi bu se nyame se ni panas honhom no e fa ni mu ye dai e kasa no wono no hwan aye honhom be ya ye num sa ade ne ye ye se nyame honhom aye dai asane e se ni panu e be ifuo so ye odwamabofo so wo ti se yo enu an se ye dai ye follow enu no sa honhom no e koso no e na du mebi wo ha etimi gi nsemu ye dai e wa sori dem wo se nyame abie mani ntimate me ho makobie camp ha makoyi sei eju wo nyame de wasi asafo anan a na sa wo hu bi asane se wo ye de wo kaka se bi se wo no ne asafo awurade de a wo se wo a wo ye Nyankopon nipa na wo da asafo na no bu se Nyankopon ho bibi se sa wo hu na kasa awurade nyi kirew nipa no te sei wo hu be na ye de etinimu ebi wo ha no no ani be ye no de ye sa obi wo ha wo boapa no boapa de ni beye keka papa mi se mi ma hu sa de na twam eze mi mani da ho mi sa wani nyame bie mani wo sa ne ma no obi anu honhom e no de sa so ye sofu no wu nyame mie wani e wo sa kwan so emre sa de ne koso a konko to bi anim na bo sa mpa ye no nyame afra nkwan se ye na adwuma nkwan ade wo be honhom kura ye dai etini pani mu a e kasa no me ba so ati de me kire no wo bi so ha na sofu no na ne no aye sa akwan no
say yes ne hyase yes na fa mi din na ye dey ewuwrem wow edume bi de bi ye bompa ya no ahyase wo hyase se no ahyase huruhuri no wo bode ni pre se bulu ni ba bode ni sa no oka wase mabawa tie me amenya soforade masane na mabawa nsam ye oja masoma mabawa se wo medi dwumedi sei muntie no Ashianfo papa ready yesu papa Ashianfo muntie mabawo na me na masoma no me na masoma masane wo montem mekwa mesaba nso okwasaba we don kwasaba ko say dey papa baba meka story bi a chewa afa me manisu a edu me bi wahu omo ya ade bi won ma me kotoe enti na me kama asem a na wo wani hu ade a e me kanta me me love anya me di my dey awrem me no omunyuma ndu be kanta me du djuma papa me fa ho che wo na so wonu wo mu honhom baako esu obi an level a wona se do obi bo no so obi a won master obi a won master no esu kwa obi afa so se me yabusumo se me ye malamo me nka se tie mi me nka da hwe me ye won kunku ti ni mu no e no onim de me kan e de afa papa edu me bi wo hu se ne nyakopon pa na odi me ye adwuma enkankofo nka dwuma o mu didi me no ewrade yemfa ya ne fa se dama ewrade so enti edu me bi wo ha sa de ne koso wo sa asori dem ho a busanya me wo da so na no no emu wani ngusu o busanya me se sa nipa no wo ye sa de nse huhuma san wo do so no wono no ne hwan huhum be nani ni edies wo de fa na wotwe eye sa mpai bo no me si mike me kan bibia so be hu ade kure koso wow enti sa na tie ebi anya huhum papa obi ono na de no huhum e sha se ye sa de sa na tie na mi sha odi for ba ma 1 and then this year suma intasem dwumadi in fact and fire for fire and gumbe nuzo wachiri amo fire and then on easy cry odi for yen hwe question we and ubon se menfo waso dem okwa example go me sha say you aso dem opi na za me experience ni ma bi ho with my fro bi abigina ho na de nyanko be dadi e be da na di wo ne ho no wo be ka no na ebia eye o maame anase bia na yiri bia na ni kun bi na eye no wo be kombe so no a na kire no kwan se yenko maame no ho ono a ne pia no se sa na so a ye de ne bai se hwe no na wo problem see mi was ono a na de sa problem na ma no was a di na chidi na ba oh e de me di na yo mo yesa me da se nyanza no munima na ze oh me da se nyami shira why ade apostle de wo mu nyina ne se me chenya ma menu bi mu akire wo se me na me yew enam de yare ato so ana me se wadwuma ana me ju nsam sika aya na wo mu abaifo no mu adwen kire wo se e wo se na de bia me ka se adekwenya ma mu je wo tumi di no wo so mu tumi no eye adwuma quick yeah eno Onyankopon so de eye nyame betima ye adwuma quick yo but bibia ye abote nyame di nipa fa level yeah so hu enye so fitia na okukura de no de ama se je ebi god mo wan hwe ebi hunu na ebi wunje e da bi enye ne sa akura nyame wonu nanim de wo ye nti obi nti Nyankopon e de ase sa nti nyame ye bibia won hwe baka Nyankopon de na che enche o enche sa eno nanim de wo ye nti an hwe baka nyame yi wo ama wonyi wu mai nyame o mra nyanso ya no abrabo na abo ne so nyame anyukwan de ye de na mra ne be de ebeso ama abrabo na wo bo no bibia toto na kwa ye mo ye sa de no ye di kan wo be se wo ye sa de ne ma wo ye wonu hu se wonu wonim wo ya de no hu hwe wonim usika no hu hwe enti wo ya de bia wo wadwen ye dai e ma so wow se ne be ya wo nko kan bibi se obi mfa wo nko baabi e won ka se wonu na ye di kan wo onu kura ne betufo ye toso obe mo sika tu botom obi susuku aso ha wa mo sika tu botom a dan ya wudam kura no na be ha ma wow so wonu nanim de wo ye enti Yesu se sunfo ni yansa e chen hanfo so ho
anopa obesore mi nua na ho te sei me ekodwa na me se me ba behwe se de ohun sitie wadidi dia na munyi we am fanto adwane ni wonno kwa hwe akura na udada adwane kura no wonno na we de wode be ma enti wo wadwen ye de e ma so na owia wasa kan se me wo sofu bi wo ha wa bin na no sa de no hu o ya no wo hu wa ye wa anyi wo mani na egumu ahodo wo bo wo hu so ye nyame nipa but wonim so betima bie wa no akansi nanim ye ho o se nye yi de se wa fe obi na yi obi no de na ba wa sore dem no wa friend sister wo na wo ye ne sa enye yi ze sa so hu wonu se wo hu kura na wu ntimi enka sa asam nye dey enchire no enti wo che sofo okwo wi a obi wo koma sofo ne bribe okwo sofo no ho sofo ne bronsam sofo so nyame sofo wo nyame sofo ko hu na mani be we de sofo we de me pa chew en wo ka bibi fa me ho a in fact me ne ntem no be send sofo na homobro woni mo se ena sesan won kan kire no oba kan sesan so ena mo so me de me kan se woni pen odi agro so ma boa ka ho papa ye se wo de se mo na mo kuku me de be to YouTube ka dem ya so de mo and wo kan kwasa se ma wo kan wo machi mi na mi ma kwenti nyame se menye sa ade no ti de nyame aka se menye no na se me follow enye obi na be che me kwan a me fa mi tie nyame me tie nipa ne o me fa obi ahun kura so hu de me che enti ono no wodi wachi e baby hwe edu me bi kura wodi wachi akobi kura no ye kan se bi fa ho a se bia hu se ma me ne yare wo yo do bo so no no na di kan ma sunso papa ya tin go fo mi ni mo mu o ma di kan ma sunso ama na za wo yare no nya nsu ye o wono a wo ye wo no se susu no ye dai e ma na za kwakwa ye se wono ko di ya o e chen so e di se wutimi kesi na nim se sister so besi wo yo za so se de wo so ba ho e de se wo ba ho ni du de hwede ya me ye wo na di e kire ba ya ba me wo na de yare na to no so e di se no wo yare na de to no so no e wo se tumi anyame de ama me no me return ma o me return ma so dia wo bewu wo di mechinya so a ada se me pamo ofia so dem ho ana se me du djuma me bibia ye dai esi wow eye niam mienu ama wo za nipa na wo no kan ho a wo de wo ba ye no wo hu se ewiase ho no enye dai ena ho kwa wiase na ho kwa wiase sum ye wo no ento mu di akire wo boapa o mbe se wo be hu se wo be hu akire se wo na wo ye dai wo ye sa de no na onu ko obefa so ahwe okura no wa papa wa wonfa wa adwen kura ye dai enkoho ensusu ni da he baba ngofo we mu ono na bi tin baby a emfa no ko baby wa he na de be hye no he na nkanya nkwasasem na wo bi ya na meka de bia meka wo wa na omuta aka se ade na wontutu ma wo mu nti omunum de omoye nti omu enim de omoye omunum de omoye pa me susu minim de meye sana te obi ani da ho me mani da ho no nso ani da ho enti wo ba kan se mi mtutu obi be ye ma no brema aye na mekum wo na mi mtutu obi be ye ma na wo na no wo mu plan se ani pa no ka so no mu honhom eye ba ko obi ni wa honhom ko tini mu obe kan sa na che me da wow abronsan fo de be kan sa asem enti o mu di akire se de be ya wo hu wo mu achi sa nyamisha odifo ba mama one ana eni no edi nkomo no prophetess Dr. Stella Chumesi mama one etimeti mase esen ena wo the telephone number no ana e wo screen so no adaro madika ka say telephone numbers na e wo screen so no the WhatsApp down na last number is 08 ni de say opese obwa sponsor me program bia ena obefre so na ye no adi nkomo the aka no e WhatsApp messages ena de be fa so so opese woni odifo twetwe nkomo a odifo number no na won chen na last number is 74 no obefre so na oni odifo ku atwetwe nkomo me no kaze me kaze ya kwa obitima fresh so na ona twetwe nkomo WhatsApp line de me dey sponsorship ena questions let me be here kama your life on TV so Kumasi online TV ena afi Facebook go on so frempon.kwachi let me be here kama so e dem odifo me hwe question we na ve yemko yenim and then ye boni mo tel na fe no ya so ko e baby because boys are bred se bibia woni mre bibi nsi ko sangafo sanete sa odifo mi so asem we oni ba 40
mu nyina wa ye aduane bibia kama mu nyina mu de mu sa guma mu di me mvanze me ye bayfo ona nya bayfo ena me ne udidi be pese me di bibi tu aduane mu ma wudi abla me ne umienu nyina di aduane ba ko no metimi di bibia tum ama yemienu nyina di ama na nya wa abla me bi nka me bayfo bi nka me nya be manya me nhyira de wo nyina ne se emra mu di aduane no se aduane ne enie ena mu di no ena wo bayfo ne be so di bibi tu aduane nim na wo di na bibi ye wo ya be mo mienu nyina mu di aduane e da se de wo nyina ne se so nani no eye miensa na se numa wo bu wo ha e wo de ya che na wonye enti emra mu di no wo twa aduane ne se e kona no otumi ha na ni digum asa na o de awura wanu nanso de mu di no onfa bi ntum me ba twa na bia ne mu na ho ma mi sense so biem atiase emra ye didi no e bia me no mienu e didi no ye didi se ne be ya wo no o wo benya problem me ba what atiase wo benya problem and the problem na wo benya ni ntino me ya ade bia ma se ne be ya ade no betima happen wo no enye mra ye didi na me di me ha mani di ade na gu aduane mo emra wo di aduane no ekwo ano no na ade na ye che se ye ne wo wani a wutimi tu di wura aduane na wo de ewura na no ansa na ko wura ye funu no and before no wo ba dwe ho a wo nte ase se me no mi enu nyina didi na bibia happen once na ye do ba ko hospital ni e be ka se be a poison ana bibi say na happen wo no e be ma me no mi enu didi ade ntina wo so sa ade ni bia anye de anyew eno ne ya ade e wo nani a wo de ye sa ade na ansa na wo de ko wanum ba jo sa na tie mo ya mi sha odi for yen hwe question we me fanse me ye bayfo onya bayfo de nyina etikam ana kan bia ye konkan ye koboga ye kotamale ye de na chiki kuskwaso na accident bi babisi bayfo no tikam mu no obehu se accident bi si aka cha driver and papa si me na accident bi si na minsi na wo mama ka de koto mu gua na se ye nyina beto ye ewe ya na me bonyu bi se be yi kwasie sue nyansa sa wo hunu nyansa wo ba yu manyina sa no papa ana se be yi kwasie de se wo yan kwasie afo sa on papa na wo yan kwasie afo ma kire wade e sei se bibi be happy wo me ma bra bo mu a nyame da na di kire me ama mi hu nyame da me di kire me ka mi bi enche bia last year na meka baako sa nkofo bi akọ lusulusu tai ne koba mo lusulusu no ento mo lusulusu no ye hu so mo lusu tai ne koba o me da ho ena me sundaye no obi alusu me tai no ekoba me sundaye o we not to be na e wo tai ne mo no obi alusu no me so na me kanche mi ra say me ka me sunda na obi alusu me ka sa me na fe na menya round 4 foforo na wo mu akoye saade no ena me kanche mi ra say ena saade me suma me sofo ba akwa na akohwe se de me si hu no ani so no sa na da esum no ni na ya de ba akọ enti mu ngwe ye gwe ya na tai no koba no no pe yes e wonyankopon tumi ye dey esun na wo ye bayifo no accident be se VIP enya accident wo enkinan bayifo gumbi sunyane abayifo gumu bi adal bi se mani je papa ayi enkinan mituka ko he won mo dodo na wu ye nyina ya bayifo ha so praise God I ready you ready what if you wusu yasemo what if you we nama nipa wokum wo mu a anse na saa de wa ye den atono so what you say enti obi wa na odi 2 minutes na sen obi susu ha ne da nikom obi susu ha kwankwan do bi na ewonimu obi so opete ehye ne yem enti se wo benya accident na bibi beto na sabonsam bo nya ansam pa serious wa ego eso kan to say matonto NMP into wo pie no car we benya accident enko eno na che se kwasea no no woni bonsam kwasea no woni ne bonsam to what into obi okuta be ye bia ye kwasea woni nyansa be ye na ntima kan che wo say na wo benya accident
be ye parent man kan che wo say and obi a poison wo aduane obi a poison me ni asofofo bi mkohia me bi say omo bo apa na yi moto na omo dey serve no omo ni nipa no wo serve na ye ba ko na omo pompe poison gu me moto the man me kan for radio akere wo no ye fe no ni wo serve no odu me so no obonsan akoto kama ma me ba che wo die ni wodi ma me am say wo je kan hwe anza ana me anum bi eze what poison me say kan hwe na one man kan hwe dia na say bibi wom wo so ma me dem say num bi wo je kan hwe me bia no me so kan hwe na bibi anya wa ye de na me hu eze yakopon na ama me hu se sa asofo na me wo machia no o munya me be kumi mafia mafia me na so ho anu moto no mi hu die wom wow afina me nam kan say akwa again was 7 so won kan hwe afi na akwa yire na djuma bi didi no wow so e mo mu hu se ene ma me wo hwe be be ifo be hwe ofi hin na wo mu kura nwinwi e wo sa de no na me to twene so wo hu ho no na so kuta be ye na ntimi amo awo ntimi amo onka ye de a nya so ye be yikwase a Bayifo bi no no nyansa. Ya ke jimi a wo ni bayifo a wo ye jimi fo. Sa na tie. Wow. I mean so, odifo, evad ensem sisi o. Ensem so anodin. Yen kan nsem pi. Na ze kam ka se me sane nsem ogu ha. Enka obo nsa wo do ho to nyame so a, onyankopon e bambofo. Eche he Mike me ka se bi a kiro. Ba bia me ya asore no ho. Me wo ho a me ya kan sa na brante bi bai. Oba ya no di na be gu fom be so me nan Mike wo sun bobra pa se dia ni bibi ewu na se papa wo bi oba kan se dia na wu ye wo se mama nka de maye mama maka de me dia me se bia wo be kaso we beifo no wo kunyi pa we afi me kan je me so ba ko se mun so mu no fa ne ntina bo wo se mama se ma kan enne du ekuta me no mawu wo kan wo se mama so fu bia suma me se wo mama ye ko twa akora bi ti tie o me ko twa akora bi ti si ye mfa me hye wa so dan no ano na ye ngu wani asese bibi se na ye dai wo di ya asore no ampa ye beba betutu aso dan na no na ye di ni peti ahye ho a baba wo kan say mu da mi so de so matanfo edoso wo kan say wo se wo ba no wo hu sa sojafo bebre gu aso dan ho park ni ba bia ana na ma me wo go fa ngofo yi everything what do kwana no musa ne say hona mani o enya sunsun ansam na America mesuma da me mada mi nim sasa asojafo bi nyame ama asojafo bi wi me ti America se nyame ama metumi no udi agura adwuma me diwu papa afi de ya na papa busa ne say na wo pede afi ade ne dabotom wo de be hye asori da na no kwana no na mi menya ehun problem se nya yakopon na wo ma afa wo de mark enka dia asem men kan say ka asem we men chichi mu say ana men kan ma asem say men chichi ma asem mu say ana nipa be jime ayedai atum so hu de me yedai me chire no nanso we se be ye ne kuta me anka mehu dabi be ye anka mehu dabi ana che say wo do ho tu nyame so a bible say adi nyina be dai ebe di abo le be wie uye wow odifo ba mama 1 prophetess Dr. Stella Chumasi and in Asia makate jumadi no be live mama 1 TV mama 1 TV ko YouTube MAMA now the single one misro and then memenda enyeluto number wadawulma misro single one and na the betwa mama no so now the TV no atwa so mama 1 TV and na we live to win notification na okwa na so subscribe bibi na say yeguso kwa enuma na bibi anzo so eko kama na bibi ada na ko divo yen hwe question we na ene no nsemfua no akakakra bi ye de ni nyina ba wi yen hwe nyankopon ya de instant bronsam so timi ya de instant ade nyankopon timi hwe bronsam na yesa e ba cho me da se un se mi di kankan no me se nyankopon no ho bibia wo ne mbre eno no na mi nya be ma adi for trofo no ni wo no mo yesa ne ma no wo de wo mo bibi se 2 weeks pepepe let ma solve bibia ma no kre wo mo asem wo mo takeka no na do me bi wo ho a se wo bi ba ho a woni se shemeda no ho beto me kan bibi kire me so
he onyankopon obetima ye bibia kama abemo mfunso nye dey enyi so de bia meta kasa asem we so won no mote nyame ne no eti de meme kana se a onyankopon bo wiase no minwa be ma wa mfada kopɛ a mo wiase wodi dwada ye bibi wodi brada ye bibi wodi ukwada ye bibi ena wodi ya wada ye bibi ena wodi fiada ye bibi ena wodi me da ye dey eje no na home ena kwesiada so de kwesiada ne se ye Yesu wo na wokowu ye no ena ma ye kofa kwesiada ne dey etu ye ho so ena me da fo so ji Nyankopon so de ne dey etu ma onkwa ye no home eda nyame betima ye bibia ma o ene ye bibia betima si enti wo hwa abode ene ma Onyankopon ye na ye di kai sa wo abofra ne danu ano nante mibuza wo dabi abofra nye danu ana wo abofra to ha no no anante dabi wo be danu a dware no na da so no butu ene wo be di kan butu wo butu kura na onu ko mfa sakura butu no wo ye bibi sei wo chia kakra wo dan chem kakra mi ba no ye butu o ye be ya koso be he akra ne na etani ne ho e de tan ho a akra no be tan ne no eno gwa ya san foforo anza na obutu o se pu ene de how many hours e de how many hours enye izi o Nyankopon na ayesa de no e ya na motuo e ya brabo so hu e ya brabo ni na motuo e na akra na butu awie no hwe kwan ya mfa so e na de ni si ho wo de ni si ho a enye ada no na de wusi wo se pin na akra na tena se adaka wo opa adaka no de ntuma gogugo bo opa woka wo nko wo si manu achia na wo asa betene no ade na wo abrabo no nya abotene wo abrabo no wo nya abonsa wo kaso wo ya ade bia ma onne ya papa eye no kure wo betima ya ade ma onne ya na nso wo wo ye dai eje chire ensunsanso ye dai eje chire enye se Nyankopon timi nyo wo Nyankopon no wo timi onipa fa level mo suade de papa asoda yesi ni fitia ne kuku asoda nsi ho ugu to foundation na foundation no why dey wo gu e form eno kwa form no da ebo ne nyama abeton ebi na osika nso iso wunya ho abotere na obo sika na nsa na akoto abo no afa weke so de be ye wadwuma nyame wodi nipa esuade o wo ba nifa fa lebu emna adam ayifu wo eduntu mu no aye Nyankopon obo wo mu ade no ampamatare anhwe wo mu aye no ampamatare anhwe wo mu obonsam dada fu ya no kokko dada wo be ya wo kan che oba ne se mude munim se mu dada ja nanso wo mu ja no munim se mu dada ja nanso obonsam ma oba ne hu se mu dada ja ampa o mane tie aduaba ne bidi ye no oba ne hu se nyame wadi aburo na kisofo no be du me bia sa ne tie ababo ne kodu ba bia wo se ene makwa asode a afidia mabre me kwa no ma mpaye me bo bi kwa kan che me se enka e kan dwen sa chan kwa ko sofo bi wo ha obetima tunufo e kan mpaye bo bi kwa na chen mpaye wo be yi bibia ma kan bibi kire me dem be se kan bibi kire me baba enye kan bibi kire na betima bo wo heaven enye no na betima bo wo ade ba ko ehia nyina ne se wo kwa wuti obi na ade bi a wo ye bone kese ma awurade wo nansu bi e dai e wo wabrabom Everybody pass wo yi nansu ye dai efiri ho se nansu ni firi wo wi a ansa ne nsanchan na ye dai eji echire so mu ye hu sa ade na nansu ni da so wo ho eme bi obi di ne baba wo na no eye sei mansuo wo mu wo bo adwaman wo yire wo sa wo girlfriend wo Ghana wo yire wo abrochire wo sa wo girlfriend wo fa abrochire ba no bobu pa na sa de ko eyi wo sa de ko friend abrochire so we nkwa sasem we ni nsamfu we na wudi na wo so pese nyame sa ye nsankyene ema edi enti na wo sesem fi sa atebia na wo mu no na wo nwane fi sa atebia ni mu ema Nyankopon sankyene ye dai eni wachi eno ne sa na tie mi nwa be ma Nyankopon no obetima e bibia ma no odi nipa for school odi nipa for level ema wo sua bibi na wo di nyame so hyehyede so a mi nwa be ma ekwan betene ama hu se wo betena se da wo benya nkwa da wo bedi yie da na bonsam de ne ya wo de mawa wo hu se suffering you suffering this time ko bring mind them I don't say you suffer me pacho Matias some dey see wa Jamin trust you Jamin show notification ye nya bi Mama One TV we Fidelia Menu Royal Mail live in Tulloch Lakeside London
Mama Fidelia me no Royal Mail hono ye adwuma o hwe no live e Mama One TV so nti Mama Fidelia subscribe na famo bi fufuro no nzo so en subscribe na vi no ye kwa enim sa na me say odi for yen hwe question we asemo so obi e bayifo na owu a bayi no wode kɔ na se wode kɔ ana se wa amfa ankɔ a ebia ɔte asase so no de bayi ne yɛ me ba choke no de bayi ne yɛ me e basa na owu a de obaba ba gi bayi na onso e de bayi adwuma no obekɔ so de aha me ana se onso bɛkɔ akɔhwɛ no krofo fufuro na ɔde akɔ ha wo me ba cho me da se obi bo adwuma ya wo fa ankɔ heaven dabi no anya wo na oba na adwuma bo tambo no yomo papa sa akɔchi we na obebusa na me bo furo o bu vize mama me se wan ye wo na on de oba ofisro ba na ni ofiro maame aseba no ni abo na adwamambo etam is that your mom? Do you know adwamambo? No, please. Oh, okay. You don't know? No, please. Okay. Esa wala. Uli. Be no hu. Ese ye ti asase so yi. Obi ma obeyi a, wotimi the fat of him. Yeah. Wotimi the fat alim. Yeah. Wotimi the fam paboam. Bibia mo mutimi de ye de. FM. Aduani be mutimi the fam. Before so obenya sa honhom no. Ade no de fam bia na ekwankwan do bi. Enti wo da ho anadwo no. Wo da ho no. Wo de ma me kan sa se wo da ho anadwo no. Wo da feze wo baso dan na wo didi wo baabi. Wo didi wo baabi wo fa nsa e dan so. Ade achi ye wo hu se obi abegyina mpoma achi. Afro akua wo so de oje so se ho no. Wo se besini. Na wo so de ye na wo kɔ. Ade no wan kan chi obi se. Ena me da ho anadwo no obi be frɛ me se me besinye de. Enko didi. Na mini na kɔ na nipa kɔ no ye fɛ ni sei. Wo wan kan che obi na show wana ade no ekoso efe kodu level baabi no efe omu du koshia on se fi na ko wa na be sori abo tam se ne de ba meeting enti wo ba nipa na ne da no fasade we gu no so wo nko ma ya won sori ana hu nani echi wo nko ma ya won sori enti ni so we de wo ba wo mu nyina echi no wo di sa nyema wo mu nyina echi a wantima mo obia ama no obi a wo bibi happy wo no want ma mo obi ama ne enti time no so a na wo anga se wo hu se wo time aye dey aso enti wo bekọ a no wo sore wow obi wo ha wo de ho tare dance ya no wa yira obi so ha na ti na hye no no wo mu atare bo ha ta tare no na de bi obeda no e na ode be he e se sunsun atare a ya di ama ni enti no wo bobọ gu no wo drop mu edi enti na wo sore a na akoyi sa atare no de ha ansana wada and what is Saturday share tam no so ya no wa sorry no adane aboa no okọ akodidi edi tam wo ba beto no a wo no a happy wo sada no sa ahụhụ na omode ma wo na wa ye kwankwan do bi no ana ye peta na omu e de ma wo no ada wo no beto se kim no sa ahụhụ no pie pie ya na ko camp ho se ye kwankwan do bi pie na pa no okọ Tana ka oni Yakopon tam asem edu na ma ho kwan na ade sa ho hom no eye adwuma ese papa me bei se babu kuta me babu na ekuta me no me pa me fa babu ne ma me pa so me ja babu na ede ato ho se ma fa babu no ama asem ne ede etimi mu etimi bia kikan ko etimi quotation me 20 ato ho abe mo bible enguta me asem no wo mu asem ne etimi mu sana hun zo me ba je sawote enti obi wo ha wo watare odi tu no enti uchi na tare a ho na eti ni mu na ekwan godo be no so eno no wono ama ho kwan na wa apie afi ho wono na de sa wo hom no eye adwuma enti sa da na de ni besi no kwan do bi na da na yam no wo pie hais abaifu enti wo pie a emra wo ti ase se me na me ye wa emra wo ti ase no wo nipa ye ni wo kuom se mo ye nipa du a mini ho a wo na wo ho eni sa na wo ya kwhwe manu a ada mi ni ho no wo na beto na ye no eso wow aha no edu so wo a wo ba sa to ani pass mesi ye no eso no a why de wo beto so asa aha no wow edi sa eno na nyame bebusa enti na me sha ase me ka se obi enu aye wo na wo ba odi adwamambo eba ye enti wo ba na obehu yi e na kondoi e na shell e na akoye enti wo na ma ho kwan na na oba ada enya wo hu bi na be kwa kanje wo se yi mark kwana ni we ngogbo adwaman wo hu yi e na ye ofe e na wo de obe makoye sa de no
so wa fa obe man ko yes ade na nyame so beti bebusa wo enti ada wo bewu no adwemambo no e kwa heaven and e kwa hen nyame bebu watan asase so enema wo do nipadua ebeye enti adwemambo be ka asase so na wo nipadua no so no honhom na ekuta wo no wo nyakopon ade akodi esie enema ba asase so wo do nipadua ebeye wow adwemambo ne hu ehu ish ehu eze me bituwe se me se me nyie ni kura na me se me pe se me ni bia eni baabi bebrebe wo ho a akonfo wo ho ni wo mo ho wo ko mati ahahan aso ani ne se wa na wo pre se wa be kwa kwaji ani abeya ade sa na tie enti obi pre agi beyi enti bi sai ade sa na ekwo odi fo nyame nshaw ensem ni bi ho a ya na etini se na ya na ya emre pa oze ewiase nye hu ageli pa ezikura nyame nshaw pa ne onsem onchichiri mo odi fo yan hwe ade we obi bisa question bi se ebia na wakowale bayifo na onim se nipa na ye bayifo ena wakofa e basa ohun akiri a onye den me ba so emre wonim se wawale bayifo no kan na wonim ena wakofa bayifo na ne tie ene se ya kan je se ebia oba na ye bayifo na ba ma na ye bayifo e wo se ujano I was so jano samu papa okay Isaiah 22 verse 18 was it ma oba enyan entrance Proverbs 23 verse 6 was it any the owo anybody aduane na ma wo konye den no na dokodoko ade na Yakobon say ma wo kon no na dokodoko ade a wo so ne na dakete so na obu power no so enkwanya be na obenya film wo kono moja wo ni ade na ma ekoso ese no so mu kun nipa obu anipa no mekunu ebi na o cancer ebi na o HIV o mutimi kun nipa no ama mutimi nya HIV ni bi obu asa ameni me kun kwa ne te na e de na mekun nya sa problem no hwehwe na bra boni mu ye hwehwem ye wo nipa bi so a wo ne da sa de moja no onum ye sunsun no wo be ma wo so mutimi nya sa problem ni bi mutimi nya kidney problem ni bi mutimi nya HIV problem ni bi but wadwu ho a wo ntia se na so na gya moja na o edai wonum wo sunsun no efam bebe gina so enti bible say ni de wo wadi boni aduane e ma kon no na dokodoko ade edi enti na wo so ne na kwa ware enti se wo hu na chi se wo ebaifu a wo wesi mota mon hwan den so chaso I was so chaso e bi sa wale na wo kon wo ebusa wo de ho fe ena hu yi ena wo de form e dey bi the form wo se ne to no ahuru huri say aye taboos no baba na ga ma asem wo taboos eno so nton chen ena ahwe na no ena ahwe se do sitie ne kala e do sitie o danda no ena ma o de ye de farm wo mo mpa ye no wan se nyame esi wo hu nyame enti wo so ba nya ba ifa papa en we sita wo betina ho ave no wakum wo mo bian wo se ma kon no na dokodoko ade na wo kon do pe na say o ena me de ne kwosofo bi ho ena asofo no bebre ya bronsanfo menka na ada papa ye se me ni ani eso obi an ne kan bo ne moma so bia ba no say kutekute bebre wonu so mo ye papa so hu wo mu wo mu hu wo mu won so mu asase so e mo kan kwanje asem so hu do bronsanfo nko a na anya daje se sofo mba cha me ye se oda na do ye se me ye se nti wa ye se nti tutuba wonu mu hu ni na ye dai eye ba akwa e de no akoboa wow so at wonu mu onsa ma no ho kwan wo se anya ne kura be de no watimi edi ntempa no a e wo se uja wa ta wale no na twa so oh baby ta na tie odifo na ni din komo no odifo wo last question and after phone be baso kakra na fi iwia ide aka so ato aso cause as a signal neighbor na mi sha mo odifo ye hwa de we osofo a oyi nyame sofo na wo hira bayiwade so sa sofo no o waso di bi wo nyame ani ma na ase onnim ntino oni problem ya oh God bless you we say me kasa no profo kakra nem do this time we are breathing oh we o mi do achi ya wa na de me ko na sa de ma be hwefom bibi jeje woni me kasa bi a cheo woni mi nwa be ma e ka mesre mi nwa ma sofofo na onyankopon hum eti o mumu ye npa se me di nyankopon din eni ahobrase esi o mu se adwuma na eden nanso edume bi wo ha onyankopon bebu nipa hwatan wa ye nipa ye hwe wo mu no ye kan kwa jasem che wo mu no onyankopon bebu se o mu mogya ye den afi ye ho
me se wo mo da Roma me nwa ma so fo honkonkon ti wo mo nya abonsan fo so fo o mo kika kan kwasasem me ni wo na honkonkon eti wo mo de ne kure eye adwuma no wo mo hye sa de we nsum pa ma me efi se obi wo wa so de dem no so oba be ware no akofo oba anase be ma oba no de be ma ne de oba na be che wa so dem ho anase sofo oba we na me pese me ware no enti me de ni be chiro ja kwaship asem no na mo hwe de wo sunsumu di kan bosofo bompa ye wo sa wale no wansa ebia na oba anya beifo ebia na be ma na beifo hey papa wonya wiase japade nyina na oba ye beifo be se no wonya wiase japade nyina be ma ye beifo a hey emfa nkodu ba bia wo be twa nkwa ena so enti asofo na mo shisha wale so no a ye nyame kunkun mo de adwuma no so be dia wale semba wani ma bo ho paye ansa bo ba nso paye bo be ma nso paye ansa na manyame nkasa nkyerɛw enya se bedu mebi nyame bebusa sa nipa ne keda afuru ho ezo untimi fa beifo ma wale ezo wo ye sofo na nti wo obi be hia wale so na wo be hia obi wale so na ba ku ye beifo na nti wonti ma mo mpa ye pa nti sa wale mu anka ncha branten se papa me bo mpa ye brade nyankopon da na di kire me se ababa wo na wo be wale no ye satan eti dwane fi ho so abranten so penade a dan life man no penade no penade eni enhye obi ena se bia chinchina na fa oba we na se yenhye obi Onyankopon na agye ni papa ye da ama no wo de nyame bi so a kye wo no eno na ye dey ye enti wo bo ho pa ye wie na ka se papa maame abranche na be ware no enye sunsun se ye dey e wo ho enti dwane je o kra de enkwa no se eno ana wo be pa sofo wa ye wo famu edie nyame ye dey etio na se wo sofo wo de be kire na de be worship ena kobra di akonia babra yese na na wo yi o mu che no amoso mpa ya nyame be busa wo se ese bia na me ko rasa wale mu no me de me se be ma no wo bibi e wo de be hwe me se be ma ne betima aboa me but sofo na amoa me enti me sra mu so bi ba be wale a e wo se mo ye hwehwemu ansa na maka wale na ye dey abo ana ma me bre pa afi no ko nya so dem wo mo enkwamo me de ringi show sofo wa amoso mpa ye na akon mo mienu abomo wow ho samno abaifo no yesuso wo muso enji sa wale no eba ne sa na wo sofo wo kan sa ni pan mi enu bom a wo fi nyame no wo asudie e wo nyame nsem nyame sha I seem the first caller abaso ya nene nkaza hello good morning okay wa fizo nze wa jina so ache phone line no ene da so no betima fra baduma die ni so de o kache odi for de o di attach program duma die ni na zo me fa be 5 callers pe ana afi no ne no is it callers ni de minimum di ni nyonyo no hello good morning hello good morning fine morning no udini baby akasafi hello udini baby akasafi o fine morning ja na komo me ka sofi hello me ba cho wada makasa etio e ba cho to menka chama o hene se ni we ni nya na obi fura ba na oyi na fisu na de fufura kasa why eza na emere ni ko hello good morning onozo antimi anya so o papa ofra na kasa ofra fi television ho na fa phone no tare waso de wo kan ye ne bete na wo nso so obede obete de no ndi wada ma ofra na atwe wo fi TV no ho na bibia nso atimi aye kama so e da ma odifo papa o ma baba so a mze o gina so a o muntimi nkasa ye o ma life abi ti o simple kra mazi ye tu oh ye is kra mazi ye tu de meka nyina ne se ewiase we na hokwa ene no krepa e wo se wo fa nyame wow wo ba so nyame no so nyame wo so nyame so a na so mo sama no so mo so bronzam okay de to so biem so no eno nyakopon de mele na ye na adwuma okay o fa da ko ye na adwuma aye mele e wo fa wo fa tibia bi mu asa no o pie free tibia bi no o hwe ho mo it is o pe bibi shesho de a de ne de nipa de me se ene nyina wo no mo ti aso da mu nyina wo mo sa gu akonfo ho
enti wo dimi hye obi se obi enye bibi sa edi dwane fi bone ho na ho nto na awurade anu monyam ena edi ema ho let's call up mama ne nkasa na bibia. Hello, good morning. Hello, good morning. Fine. Udini baby akasa fi. That's it. Enzuma aha. Me ba jentio. Enzuma fascinating. Yentio. Mama na sama kan mama before so kasama na ayan ko sunsuno mu ya na dos pa na mo kan de ayere sibiano dem ka se on so yan sha ya ko so abishira ya mi ja papa on tenim enchire won so odifo yem bon wrap it up obi be roma me kasa e de radi ase o mpempen so radi nyankopon e de ababedru me fa kwa wo so chia kwa me kuyeku or US or Maryland Maryland ya minshira no ko bema kuyeku bema ya minshira ena won se me ba be sori a wo se me chia me dofu papa bi okunupa me dofu papa bi okunupa de ninya edi baba si okunupa wan benya okunupa o yire papa so timi chia mi se twumesi ya minshira no konfo bi akon ye kesi a go for situation go no dey ni shira dey obi be so many hello, good morning. Hello, good morning. Me ba jawo ye last call me no obi ani nkomo bi wada ma odin baby akasa fi. Hello, good morning. Wada ma odin baby akasa fi. Make a fit akwa me den the 7. Me ba je nti papa. Program na mo ye no me ni ache ho pa. Amisa. E ba cho me question bi say. E be say me buta ya ma me say se oba di ye be ifu a. Wo be den na wo hu ana symptoms me sign den no be to me show a kire wa wo be hu. Se ya bi say na den e koso. Mate. Na be say di sama bo ni sunsun ma se media. Na ko betimi eyi anu ama me kamoni beji. Me da masepa. Amisa ba za me na sunti. Nyame adom e be you anu wa wadaroma. Ndi sanete odifo o chiawie na yenko. Me fa kwan we so se ma ndi kan ka se me fa kwan so che okunupa. Wa ne benya. Wa yire papa so wa ne benya. Me se konfo bi akom me kesi a. Na gina ne chia me so. Efi se ewiase we no hu. Se wo bompa na nyame ma okunupa pa na onye bayifo ya na edo. Onye ma asem so ya na e kama. Onye ma asem. Onye ma asem. Na o ma wo yire so wonye me ma asem so a. O di twia. Onza ye kama. Ene sanity. Ana onza ye kama wo hu. Ene sanity. Ha? Sanity. Bia da na kwem. O menda o pa. Wa mo ni ana ho me wa. Wa di so twa na ma so re. Sauti de me chire no. No matter with problem. Tesi wo hu. Okay, nyame njira so tesi. Si be datiefo nyina ase. Nyankopon ya adoma e be se hia. Memreda. Ewrade nchi obi biara. Amen. Okay, amen. Odifo ba Dr. Stella Chumezi dini ye mama 1. Odifo say wonim say nyame adoma September 5th birthday. Oh, papa. Say o birthday na me binim kura na me cheke. Ade. Ade say. Yes, ade a medwene nye bi ni birthday. Me birthday no cheke. Papa, birthday asem to baby na enforo abraboten na nko endenden. Say what? That abraboten na eno ana di birthday. Ndi wo babra boten. Azi menda. Sa. Bia de na kom. Se kan me wo se na kan cho. Odifo ye omlaso. Ode misro. Enya fi na obebo didi bia bebo de wuro misro. Odifo ba Dr. Stella man wo kam birthday as man kire wa nka umba fifa we nyina ma ne me. Odifo ba na ote nka no. Nyame adoma me nda yesa na hia. Mo wo across the globe. Obia mo hwe bia nyame hia mo no ote ni kire mo. Odifo ba okumase. Bia obia se outside na free ba be dru Ghana. O Kumase Ashanti region ekura ye fe no atimatimase esen babi obi abefa ka wo kejetia ana se wo de zonzo kejetia na omo ye nti ida se so run about ana se Morocco esoro babi omtonton pabo ne baas no obeti se omo pai ahwan pankro no fro sa ka ni bia
Catch mate ni na answer driver ni say wobesi wo atimatim junction se wosi wo atimatim junction ho a trotro ho taxi ho catch mo say oh come mama 1 ho edin ni ye mama 1 odobedu no bonza ne signboard no esi wo kama ya odaso kese na Yesu na odi foketwa omega onso daso bie bi da trotro for taxi se wo come mama 1 ho obi abekyerewo ba bi wo no ye frɛ ho esen udu esen ho na de mo ho so waduru ni junction so obunza ne signboard ni si okese mfoni egusi ya na ya tro welcome to mama 1 city welcome to mama 1 city fasa kwan na so wono na agu nkwan so agusi ni fio fasa kwan na so straight wonze asoda na si wono so bonza obesa hia signboard no baako na ne park wono ni se ne e ho ne tene bo mo hu se waduru mama 1 ho so what you say ene ni nkodi hia 1 on 1 oye cancel ya wada oye asori fiada ena kwesiada na so nso ni nyina ya omache no me nsa ne fa no nan no me nsa ne fa no nan and is we serious dia obetimi akọ na ze onye serious dia me ba chwa daroma obepe oba bia tena telephone number se na egu screen so no odifo number ena 74 twato no 984874 no na the WhatsApp down on the 957408 ne die eno die me so opeso sponsor me a ana se opeso de question bi ba program so a eno so na ade befa na bibia nso aye kama na bibia to na kwem ya tie obi bia ne menua ba amasewa na fe amasewa wa America gifty e wo London na Esther e wo Germany Anita e wo US na o mina ase memfa enja kese enkoma odi for ba Dr. Stachumasi ose waje mo so yagobo nshiramu na monya homboa me birthday na September 5th ndi dollars no wo se chance ba me ma me call London buy no abla ba sesa me di pounds and dollars in kwana medi me so la ko yankopon ya adoma that's na ebe se hia Kumasi online TV mbahwe ho mama 1 TV mbahwe ho na afenzu ye Facebook won ye frimpon kwa chima mo hwe live nyame nhira mo me so la ko nze ye me so la ko bia me ka makontu no wonsem ene ni bebre gin pa bebre sikadi ya ka ase ana ase mo fa ne se dae no wani betem ne se pa ne ko o pa so ko ba bi ze UK ene ye London no o ja se US Australia South Africa Dubai a fast singing visas Holland Belgium France Germany Italy maybe a person ko bia na ye de wo ko with working permit maybe a betena be maybe a betena adwuma akoye adena beda ho a ye pese de wo ko UK no ye pese be kan mu asem no dodo a wa fidie no so wani je wo so pese wo kwa number me ditu your friend panifo na ene wo ntwetwe nkomo na bibia anso ntimi nkonka ma 0500 22 11 14 0500 22 11 14 ye ne ma kwantu no eye easy nya vi ne be ma kwantu be fill form ni sa ne ma ne dabi sky no be kan ho asem ni na printix bibia shim it is sanity me so da ko me din de mark tonto with my from aduma regina nya go pon ya adoma da se ne be se hia na anas ne squad ne wa ni na ne tiam na ve Mr. Danayeboa aka Danny Boy enzo ya chiao birthday no mun na ya wad na fe minua baba akoso fi UK ba sister Becky Rebecca Otin onzo Finlandia ba ya oba beboa man birthday no entoto na ya kama enyame aduma da se ne ye bi hia chena mo be ho di fo dwuma de ni na live all mama 1 TV so na bibia nso atona comedy amam me come che bibia na fidie da ya wo hwe me odifo awie mesoma awie ye besa hia makram